Hello kabayan, kamusta? Nasa ta sa Japan pero karon duaw ta diri sa usa ka barato nga restaurant nga gitawag og Saizeriya. Dili ni basta-basta uy, lami gyud kani sadha. Dili tanan nga Pinoy nga dugay na diri sa Japan kay proud magpahibaw nga mukaon diri. Ano ka no? Feeling nila dapat social kaayo ang tanan. Pero ako, bahala na. Basta lami sukol ta. Mura ko og nag-exam aning kalakiha kay naapay pabulpen dire we. Ikaw gyud magsulat sa code sa gusto nimo i-order. Kung permente ka dire siguro memorize na nimo ang code. Mura ka nag-video kay ba? Memorize na nimo ang numero sa imong favorite nga song. Unsa daw? Makatawa na lang ko kay usahay di gyud ko kabalo unsay akong gipang order. Mo nang kinahanglan memorizeon ang code. Nag-order ko og ink pasta. あ、すみません、drink bar where number? Is it okay? Okay. 510. Kani, murag gidip ang noodles sa lapok. Pero trust me, lami kayo baya siya. Ang ink kay gikan gid ni siya sa pusit kanang nukos ba. Pero kung magkaon ka ani, hala, ready na lang ka sa imong ngipon nga mag-itom, murag na itartar. Feeling na ako murag wala na kay toothbrush og pila ka adlaw. Unya, basin pag human nimong kaon, makurat na lang ka. Kay makita nimo sa imong kaugalingon sa salamin ba nga. Murag pirata ang vibes. Tapos sila salad nga murag gi uhaw ang lettuce sauce kay wa gyud gitipid sa mayonnaise. Murag nagkaon ko og burger pero wala ang bun. Ang creamy nga dressing murag ice cream nga gipa sabaw. Lami gyud. Tapos sila cream soup. Social kaayo. Perfect para sa mga Pinoy nga hilig og sabaw. Ambot og unsay sagol ani pero basta tamis-tamis murag biko nga gipa sabaw. Nagkuha sad ko og ilimnon nga dili makahubog pero apil man ang bar drink sa akong order so imagine unlimited drinks ta oy. Unya kay di ta ka mao og nihunggo hala sige lang ta og hi bisan wa kasabot. Murag naay communication gap between the waiter and my brain cells. Pasayloan na lang lawgaw na gyud ni. Murag di na lang unta ko nag-unli drinks ba nagkaisop-sayop man ko sa akong mga piga oy. Bisan ako usad diri malingaw ra gihapon ko. Murag na ako imaginary friends nga nagkaon pod. Kamo, nalingaw mo? Unya sa pagbayad, amazing gyud kaayo. Kay wa na kailangan og waiter. Tap-tap na lang ka sa machine, automatic na. Murag naka-invention og magic sa ilang sistema. Pero barato ra gyud kaayo. Tan-awa gud ni, 1,200 yen ra ang akong nabayaran. Murag 500 pesos sa atua, di ba? Sulit kaayo. Murag naay extra budget para sa load. Maura gyud to, pero sa tinuod lang, struggle kayong nihonggo dere. Bisan unsa na lang, hi. Murag default setting na sa akong utok. Usahay kataw-an na lang kos mga nihonggo dere kay murag nasudlan ang demonyo ang akong dila nga musulti og Japanese. Pero aside sa hi no, kung di ka sure, iingnan na lang nga daijobo kay para murag kag ni-reject sa ilang nindot nga offer. Pero okay lang, patidlata lang ta ani basta maka-survive ta. Kumbati na na. Sige kabayan, padayon lang.